pas epesa Nabi Yusuf ben Nabi Yakub gara-gara pak repaan munajat ke Gusti Allah Nabi Yakub apaan nih kah kuni pamatur ban kula malaikum pa Nabi Yakub nih kereng sepona Nabi Yusuf nih kaputrana dari saking ni sera Nabi Yakub ke Nabi Yusuf pak repan munajat para pana bejeng gempang Allahu Akbar Nabi Yusuf akliah pak nih kata edungan Nabi Yakub penik keparlo alerek takok mi Nabi Yusuf keker diri lencak gara-gara penik pas iuji ben Allah salang kong 30 tahun polan silahen ya terakipan benabun kagapi keremangkat magi kaula ba asarongan kaula tak cerita orang mangkat depak ke parkiran langsung bedereng nyapa Assalamualaikum Waalaikumsalam mbian arena ngajukeun arah Pak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, seabtina banget amal jaki semolja Kiai Haji Fathur Rahman, semolja Kiai Midkhaluddin, semolja Kiai Haji Al-Mahalli, langkong-langkong semolja Kiai Sarbini, senyepoe mosolai kak dintoh asarang sateja para kiai. Senyon seporah abtina tak nyebut asma aku ngepon setong persetongan namung dek kasatejeuna abtina banget amal jaki sateja para tokoh masyarakat kelebun asarang sateja siapun to pemerintahan ti sagelukur abtina banget amal jaki sateja tanteretan beletang keh kaum muslimin muslimat mustami'in mustami'at satejeuna abtina banget amal jaki merasa umur pani ketai pangki je saya gak dimaan justru saya iri laku nasadu malam ku laku iya juna Gusti Allah saya iri panikah orang seo diintak toman nying lah dari musibah hadis nih laku nasadu malam sampun ada pak dek ka Gusti Allah saya paling iri orang sepaling banyak ijapok musibah odin selain etempeng kekapi orang semate abrang etempeng orang semate na banyak sedekah etempeng orang semate na ngibekeun na bojong etempeng orang semate na ngibekeun na pasah etempeng perak bede setong seta etempeng ben Gusti Allah orang seodiin setong tak mari musibah na datang boleh silai setong tak mari datang boleh silai sampai beda debu Allah penika todus senimbengah amal lah orang seodin tak teman nying ladri musibah keng aben sabar beni adua terbenya musibah buntan sampai beda debu nang dalam Al-Quran innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab ku laku orang sabar genjer nata itempeng ben Allah ku laku orang sesabar diin genjer nata itempeng ben Allah sainggana orang ning yajuna Gusti Allah paki ngage itemuh cek beda orang seta itempeng amal lah kakapi pada iri aduh Gusti cek saking ipangki kencerana orang sabar tiga hati panika kau lerida lambek cek saking odi sabeten kau lepas capok poroh kagapi beten kau lepas kerak kagapi pangeran kau lerida cek saking uning kencerana orang sabar pada ban panika pagi tapi nikah
Keng mon ki anya ma odi tedek rengendek ka musibah Pak. Ada dak rengendek kamu. Karena pikirna orang odi ben pikirna reng mate lain. Tak reng mate tan. Pikirna reng sake beli lain ben pikirna reng odi, reng seberes reng sehat. Roh pak arepana gentang ning rumah sakit, esono iselang ka elong ventilator pun masuk ke gerung nah. Entare pas tanyaki. Pekona bedereng naber wa. Beki berempah. Ongku tak kira nyaut kan pun Pak. Lain pikirna reng beres ben pikirna reng sakit lain. Pikirna reng mate ben pikirna reng odi tak sami pun tak. Orang odi pani kemana Nabi bisa tunya sebeden yang luar ekempo akapi ke dalam. Keng orang bila pon mate kastah maki ipaka hari tunya nah mata ipaka keluar ke kapi. Tak kira pada hutan Pak. Kaula ben ajunan panikah cet itu buaki ben kuste kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minah. Orang mukmin tak kira nyingla dari ujian dari Gusti Allah. Fi nafsihi wa waladihi wa malihi. Kadang ujian jadi tepe ka aban, kadang ujian jadi tepe ka potona, kadang ujian jadi tepe ka dunyana dawuh kanjeng Nabi. Wa ma alaihi khati'ah. Tojunna ku laku ning yajunna Gusti Allah kaula ben ajunan panika tak sadar temupon elang kapi beudeuh dosa panika. Eka emmat dosa kaula pangeran mak pah tadek sekali panika. Kok tak lebe je beuni pasake ben sengkok. Kadang bini na beuni pasake, kadang anak beuni pasake, kadang ben iparingi seret urusan ekonomi nah. Niat sengkok ben mak lengau le kencerna sabar jiri pangoso datu sana tak lebe cek saking pajelas debu. Beni ngarep terbenya musibah Pak. Keng orang mun ki anya ma odi tak kira tak andi musibah. Orang manus sabane ke tak andi musibah kedua pera. Orang gila ben reng mate. Milana kaula ben ajunan mun doa ya Allah manter tak dia musibah odi ben manter tak dia masalah. Dua belena Pak. Mun tak gila mate. Mun tak siap tu direng gila ben tak sangkup tu direng mate. Ayo cunggelaran ngadepi musibah. Beda orang bebini teti pemimpin swarga karena gara-gara iuji kalau ben lagi nah. Sera nikah Asiyah bini na Firaun. Betiti pemimpin ben Allah, betiti orang tengki pangkat dengan swarga gara-gara andi lake gendek bengis teke mangke. Pasera bani Asiyah bini na Firaun. Lagi na sampean tak pada ben Firaun enten. Beda sirip mirip rak-parak. Mun beda orang bini teti tengki pangkat taku laku ya juna Allah. Gara-gara andi laki gendek teke ben mangke keng sabar sabenika cukeun pasti banyak lakuna sadu malam orang laki kempang masuk swarga gara-gara andi bini kerbis ceremi Pak. Sangat mungkin nih kan. Sangat mungkin nih. Jadi bisa-bisa orang laki ini kesejet eyuji ben Allah libet bini saya tak maseneng kabe depak gak juna Allah mencetak itu bengongku amalah tengen malaikat pun Pak selain masa ini periksa sampai antai periksa terus Pak langsung can malaikat marah periksa geluh ngagak atau le tepak gambian Pak ayo terus lah jalan malaikatnya mau kering laki sebini gendek tengen kagapi tak itu bunga geluh aja tak usah aja jadi cedlehe sabini na lambak parapan ki odi panapan jele urus lanceng ben bini tak usah urus boleh saja. Beda orang saya masuk swarga ben Allah karena gara-gara anan pasera bani Luqman Al-Hakim. Luqman Al-Hakim penika tukang jai kilah tukang bedung kajuh beni kiai beni ustad. Luqman penika tukang bedung kajuh. Keng parlo ipamasok ben Allah ke Quran gara-gara paling sukses adi di anan. Nyaman na Luqman. Tiba-tiba orang sepo penika mul jecet karena gara-gara anan keng singa Pak. Debu na kay Bashir. Tada
Lakuna sadu malam bilan di anak senga. Pada ben orang ngubu sape. Mon sangkup sing ngubu sape, cek pusan sing mau ngajalat tongah. Mon siap sing ngubu sape, pasangkup mau ngajalat tongah karena sape tak melolo abudu, saya paling sering ajalat tong. Mon ngubu sape, saya sangkup mau ngajalat tongah. Sabab sapeng abudu setahun sekali angking acalat tong 3 kali sehari cek perak ngen budun sape nama loloh pekere jalat tong boleh sabani kejukan orang adi di anak cek apa ngarep pah minta jempur melolo lebat anak ampun pak tak setuju anak ngibe jempur sebagian anak ngibe palang ben ngibe selek kok kau leben ajunan. Kau leben sampian peniket tak di kewajiban mapenter anak tada. Kau leben sampian peniket kewajibna namung setong mengaci ben alatin anak titik. Urusan anak peniket titireng fokus ben titireng coba saya nyetelah Allah. Pamonduk pangaci urusan tahu ben tak tahu nang ngaji beni apaan sih mata uang ngaji beni guru nasi mengerti yang ngaji Allah kau ben ajunan tak kira tuntut ben Allah gara-gara anak butuh saya tuntut ben Allah muntai pangaji Rabbi zidni ilma warzuqni fahma saya mengerti ya ke anak beni kau ben sampian Allah beni guru Allah pah pangaji pah urusan tahu ongku ngaji keni kebeuden keni kebeuden apa milan aja yal sial memundung anak ia teragi hari Rebu hari Jumat ada pak boleh ke jompo aja yal sial sampai jadi jalan tong pak benibah langsung ngabudu normal pada dak sih gamma kadang orang lele ponduk itu ke ya teragi ke barat tak pernah ya teragi ke timur tak pernah cing beni ponduk ke si tak mau pernah beni ponduk ke si tak mau pernah lalakon nasi beni ponduk si tak esrek kepikiran anak botoh kol telok ada hajud siapa sih kenceng mari sobu ngaji Quran mari ngaji Quran ngale ke kitab mari diri kitab salat duha mari salat duha ngale ke sekolahan mari sekolahan diri duhur ke asar istirahat mari asar beda boleh ajian mari maurib ngaji Quran mari isya kitab boleh kau le yakin pak kau le yakin cek saking anak pani kesei pamunduk tak pernah pas ke bebaleman pokok nengi compon pah papada atur naben nengi ponduk duha wajib tahajud wajib makin nengi compon tak kira pernah kita sering beni keng polan ponduk ke ruah masa nasi lain baginan iku tong ruah pah din sampian beneku kitab siapa sih pernah masa nasi lain neku HP EPC ilir nyit ke berak ke timur ani kepahe pangapa lagi tajwid benahu siapa sih kenceng ada ma anak ipaksa munduk 6 tahun cere ngepak aneh beda si tak nuruk pengajian endi kapi kumpulan rutinan suruh ngaji seminggu sekalian letak kenceng apa anak saya paksa munduk 6 tahun tak mulai sekali kantor gigi ben minggu nih sajam beda beda pengajian rutinan norok menung tak parjajah selasa nih kebanyak izin nih kah seni kebanyak tak hadir seminggu sekalian paling abid sajam pas anak isrojo mulai sekali setahun benteng tak bisa saja saya rasa kenceng cereng kadang anak sing ngolok kelengker anak kadang ngireng taretan kadang anak apa entak ongke kelengker aja petolekor genjeren anak sing nunggu mik epan misem merak korokan arokan tangan anak ya iya pak kayak ngepan tak ongke aja sing ngajak anak andrelah Ejet malah radongku.
Keng bedegu laku orang sepo pekali pamul jaban Allah gara-gara anak. Beda orang laki pekali pasalamat ben Allah gara-gara ala waki anak ben bini nah. Beda. Minadz dzunubi dzanbun la yukaffiruha as-salatu wala shaum. Beda tusah tak ekosot lebet pejengan ben Allah. Beda tusah tak ekosot lebet pas ben Allah. Ekosot lebet selekoh lesoh rentek nyari nafkah kana bini ben anak. Ki kaula ben sampean Pak. Beda tusah tak ekosot lebet pejengan ben Allah. Tak ekosot lebet pasah. Ekosot lebet lesona alakoh nyari nafkah kana bini ben anak. Kini kai beda kieu gini Pak. Kauleman kaman sering mator bisa-bisa sajap-cap dari pelon reng laki si alak waki anak ben bini pen sajap-cap bisa-bisa mungku dek ke Gusti Allah lebih rajai penting ben kencerena haji ben umrah sajap-cap dah kan mun parlo nyerampuk kerja agak lambian sekali san misana grebes pelor dah mak pah melendeng ben kik-bukik sekali. Sering tak repot ke Allah tan. Orang bini ingki juga. Saya kocak ibadah menikah tak mau lolos sampean salat duha enten. Wah pandianan gulaku. Mun tak pandi benempian nunggu tak mangkat ke sekolahan beja. Beda orang bini nyabis ke Siti Aisyah radhiyallahu anha. Dapat ke Siti Aisyah asro lapar. Kedun Siti Aisyah na mongkor mata telok ibagi ka embuun setong ibagi ka anak setuaan setong ibagi ka anak sing ngodaan setong itu ban Siti Aisyah tong ibengan ngake pone bareng ngaki ning oning anak korang kok makmun perak setong kok lapar ongku kekeredin embuun pedua saparo ibagi ka setuaan saparo ibagi ka sing ngodaan Siti Aisyah pani kepas menga embu ya mun ka anak ada tolang ada engke na pangistona embu pun ka anak dia ningoning pas ia toraki ben Siti Aisyah radhiyallahu anha ka Gusti Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam cerita aki napa debuna Kanjeng Nabi qad aujaballah laha biha aljannata Aisyah orang bini sealatin anak anjir mun esto alatin anak wajib ipa masuk ke surga ben Allah gara-gara alatin anak beni bulan duha beni bulan tahajud beni bulan wirid beni bulan selain gara-gara alatin anak cek luna duha ambian mun tak mang kada ke sekolah anak kini ka rajaan ben oleh na duha kini pokok cek laku kiri pah pen laku se itu karem ambian pen laku pah urusan mandi cereng takar mun lagi ande tak tahu sih ring lagu gelu mangkat dalakko tak tahu kata karabini ben anak kan cek lagu na Pak sampean mun peleman kejompok ningoning aing burut tata gardo pak kasbi si atas aru beni bejalang ngoi bini ben anak atau karagu lagu urusan mandi wah cereng cengkalongku ya ngalak ka sapa cereng tadi anak ngalak ka tetangga dak anak pani tak ngalak kapan ni ngalak kambu debuna Kanjeng Nabi fa abawahu anak dia canepan benembun wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'an saben bedenak kanak lahir jan Gusti Allah putu ke kapi tak ngerti kapan pun apan kapi ada canepan benembun mau nepan benembun lebur ngaji paling pun tenak anak tahu cara nak selah keng menepan benembun lebur nyawer itau ki ajoget anan jangan lah tetimun pon anak penika abun tapah maranying atarat mak tak usah sial aro mun tak apaan embun lebur derek mun tak ada apa yang contoh tak kira nih roh anak penika berak bisa nih roh tak bisa ke bayi inisiatif tibi mongpong parlo milana kaula ben ajunan menika mak letak pati banyak ngalak ka kaula ben sampean mak letak ngalak ka putuh ben juben kaula ben sampean cebi dabit ka bolong sampean mun tak siap si maulang
Mun tak sanggup ngajarin tahajud, mun tak sanggup ngajarin duha, mun tak sanggup ngajarin wirid, cek bidabit pergemanan. Tuli ocol, pamangkat ke langker ya. Pabedeng inap ilangker boleh makin katon tade ring inap ilangker makin ni kapo. Ada lah. Lambok makai abo kalan lah para abi ni yang tak boleh diri langker kan. Todo soreng mau nambu diri langker kita abi ni. Setiap ambu ke SD berak. Bila SD tamat pah ke ben ker langker. Tak musim SMP ke langker makin pun tak musim pak. Mon pon tak sanggup Nabi Yusuf Nabi Yusuf pak nyon sebora pong nang ilang ker mulut nada Nabi Yusuf panika manggena ikepe aben Nabi Yakub tak ipa keluar sagale dari sayang Nabi Yakub ke Nabi Yusuf ikepe amanggena keng ben Allah paringi musibah raja bahkan beda debu sebagian debu panika debu aki kan pas epesa Nabi Yusuf ben Nabi Yakub gara-gara pak repaan munajat ke Gusti Allah Nabi Yakub apaan nih kah kuni pamatur ban kula malaikum pak Nabi Yakub ni kareng sepona Nabi Yusuf ni kaputrana dari saking ni sera Nabi Yakub ke Nabi Yusuf pak repan munajat para pana bejeng gempang Allahu Akbar Nabi Yusuf akaliya pak ningi ketedungan Nabi Yakub ni keparlo alerek takok mi Nabi Yusuf keker diri lencak gara-gara apa nih pas iuji ben Allah salangkong 30 tahun iki pas Nabi Yusuf panika ika pekeli bentare tanah ika kapan Nabi Yusuf panika pak manggena tak ipa keluar na segala dari saking sayang nah keng iuji ben Allah mau nikap kebaan jadi tak jadi apa aja tak ada apa mau nikap kebun kau tu keluar kau tu ngadepi kau dian epesa ben Allah justru setengki justru sepekil ke Nabi Yusuf taretan tibi tetimon sampian eka pekeli taretan jangan menga lambat Nabi Yusuf yang kiki korang napa Nabi Yusuf aben Nabi, apaan Nabi, jangan sabora. Aben Nabi, apaan Nabi, kain Nabi, jujun Nabi. Musibah na cek raja na pak. Kau leben sampean, reng pungkalat ten, pas sial ke musibah, sial. Nabi Yusuf mimpi na bagus. Keng rek marina mimpi beni pahala cuma ngarisan. Inni ra'aitu ahada asyara kaukaban wasyamsa wal qamara ra'aituhum li sajidin. Nabi Yusuf mimpi bede 11 bintang beda matahari beda bulan asojud ke aben mari amimpi gini ke capur gelum somor bentere tanah pak ti sampian mun amimpi ke bulan cek pahala jude pak perak ngening arisan sedu malam miki kita bentor ben apa geluh keng gini kecarana Allah jet sup ben kau tu capur gelum somor gelum tak capur gelum somor tak jadi rato aja ben capur gelum somor mari capur gelum somor keteng ben orang jual ke bayi budak mari titi budak iyokom Nabi Yusuf fitnah iyokom ni pas tatemu ben rato ning ini kasi pas titi Nabi Yusuf akan teka rato seni kecukan pak ceknya banyak kep mun di anak mun keng tak siap sing ngajarin bebulangan si saya pah tuli pel palaki ke langker nginep jong langker tak pati kenceng munduk ngaruh apa mak le tak niro gaula ben sambian karena kadang reng sepo panika ambugan SD berak manter gaula ben ajunan apa selamat ben Allah lebet muljana nak potoh lakuna sadu malam orang mengaji anak orang memunduk anak tak teman gagal pak ada ajunan memunduk anak ajunan mengaji anak tahu tak tahu ngaji ngerti tak ngerti ke pengajaran niat mengaji anak oleh ganjaran po oleh ganjaran po tahu samang mang pah pangaji lah cuki ke ngop songop cek berem melangker ya mak luar bote dilem ning koning jadi langker cek berem mah ini kan parlu na kiai ini parlu na kisar bini ini kan ngop songop mak le bangki pak mak lain
Lain Pak. Saya songop ben tak songop. Lain. Ada bukti aki mun tak war aja. Cetara kata anak lebet ring sepo. Kong langkong sampean. Bu ibu dah binian. Buk nege male. Terus sambil gigi. Siti Maryam si pasti ti orang ongguan semak ka Gusti Allah cet mulai dari lem kandungan reng sepo biniin pon pasraki ka Allah. Idh qalat imra'atu Imran rabbi inni nazartu laka ma fi batni muharrara fataqabbal minni. Embuun si atarakat. Nengi matura kan si biasa apaan mau nengi matura si atar matena tekos tako mun bini na parapan ngandung pokon pah tako apa boy mati na tekos tako mati na ngirengi tako mati na cek tako apa rian kasi bidilim tabu keng bila gadung rembi bini na lagaluaraan anta to ji aja matatangku pas salang pacengik resin antu je ma pahambukeun lahir mata itu rosaki taragat deh pabrik ke anak bede nengi sambian nyono seborah pabrik ke anak bede nengi sambian. Nah pak boy mon rosak pabeli ke pabrik bisa becek nih HP jan rosak ke bega counter tak kelar si becek ke bega service center tak bisa tong setong masih bisa pabrik anak menikah pabrik ke sampean bu paling sekoni 6 bulan atap penengi nyon sepora nengi rahim sampean pabrik ni kecil ben seromben butuh ongku produk gagal bila embun tak beres produk gagal saya kocak produk gagal tak tepat ke fungsi apa jawaban seromben cet amponi kan niat benreng sepuna Siti Maryam Gusti anak sebeda nang ilem tabu apa nika pangeran mun lahir niat pangabek tiada keajunan tak ka bayi lain pangabek tiada keajunan Gusti ningoning lahir bini walai sadakaru aduh bini pangeran tapi baku neba terus saya paling mapan dua anak sambian dah anak paling punten nah mari apa jeng wah mun tak mari adu aki anak jia adu aki lain mun urusan cecelan ke Bang Mekar juga mertelok anak geluh penta sebab sambian pabrik ke sambian amun pak bapak dia tak pati je lah tak pati mau pak bapak tak pati ingat je lah keng singa siap puasai anak hari kadang sebut lopot mun apa sah karena Allah cek kan niat muasana anak lopot mbak ben apa ma apa sah anak noro ujian hari ko apa sah anak bola noro ujian lah lopot kene saya bener sampean apa sah karena Allah pak repaan apa sah sabi minta ke Allah sabab doa na orang apa sah katerima ke Allah pas pentah uji na anak menteri paling lancar parlor ya cek muasai anak taning pasai sampean apa sah karena Allah niat ko puasa lah guna pak repan apa sah sambil pentah ke Allah ni bisa tepat nih keng mun muasai anak ampon mi tak bener mi lopot ne perlu patorok ben kula benika ben cek sial pak mun anak benika pas cengkal warana putrana Nabi Nuh cengkal pak nyaman Kanaan cek ngarep lahar mamelolo jadi ngeren kaula ben ajunan benika ongguna hari terakhir lah ada deh pak terakhir nih kak saya kula chat kula pun lah sira pare ngoning ka kisar bini sapun oke mun pun adan kula muli engki jan kisar bini adan sobu jan kula mi geng berak sasalawet den rumi tade apa make kena ben kumbang kunge ya ben foto apa ini ongku kisar bini terakhir tade boleh nih pak nyon sebora kau leben sampian ben bini ben anak ada ada hubungan pak kau leben sampian patemu ben bini ben Allah bi anak ben Allah mak le gempang masuk swarga libet bini mak le bisa semak ke swarga libet anak bini ben anak tado hubung na lakuna sadu malam ya juna Allah ada laki posangka bini tado bini posangka laki ada
Yauma yafir mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani. Kulak ku bitibi saya bang. Nikah keng itakdir ben Allah. Orang laki tatemu ben bini nah. Anak itakdir teti anan kau leben sampian. Kenika makle teti alat, makle teti lantaran abe ibadah ke Allah lebet bini. Sebini makle ibadah ke Allah lebet hormat ben alatin ke laki. Orang sepo makle teti ibadah ke Allah lebet alatin anak. Tong setongah kau leben sampian biti saya bang baki. Pangistona bini tak terus, pangistona anak tak terus. Bini panika beni andin kau leben sampian pak. Bukti nah mun bedereng laki mati bini nak laki boleh positif. Bini panika beni andin kau leben sampian. Bini panika bang saya bang pak. Bang saya bang mun bede bini mati laki nak bini boleh. Ani kata dek cungkun tetale ada keng pira itakdir ben Allah atemu mak lebi ni ben anak ben laki teti lantaran nyampukil pangistoh karena Allah. Beni polan bini beni polan anak cek bot lepot. Milana cek sampai pangistona abe ka Allah pakala kala ben pangistona abe ka bini ben ka anak pegal palang gulu ben sampean. Pangistona bini ben anak ambukan kuburan tak terus ten. Ya, tetang ke tina mara tak usaha kebentar. Tahun 2000 mun tak 15 2016. Bedoreng laki mate kita di anak abrui bini nang geluk kuburan Pak. Kaulah hadir nih pamakamna. Kaulah hadir pamakamna. Geluk. Aduh, marang kok buraki kyo ni parapan banyak yang lalabat. Marang kok bendem kia kok, marang kok apa dia kia. Parapan banyak orang. Can gule ning pikir, ya bila mara itu boy ya bendem lagi ya. Cek saking gelek ruwa kita itu boy kan gembangan kare tompang aki wah di atas sana. Mula mara itu boy kali boleh mak tade lakko. Ego ni ibn embu ke lale mayu parida le. Ni serkap pak ben kambu mayu molele mayu parida arecet lah bagian tidak anjak lah kau tak mau lihat aja tino kau mak mati nih dia punya orang nih pak tino kau mak mati nih dia jangan gue nih pikir mon kelar sehari semalam tak boleh tekad berarti kuat sehari semalam tak ducem berapa ducem ojon terus pak boleh pak ada ringone wah sing ngocak apa dia takut kau jen mulai tak oleh sama Said tak merilekan sama Said nak embu ni tar ka jompo entar ka kaulah ning oning lapon janjian benreng laki bila mari Mas Said nah elamar aja lah tak oleh boh beni mangken nikah dikki lah orang mun tak mari Mas Said nah tak oleh janjian. Hukum sih kan masih yang kui hak sebini odi dia. Omon ki buru mate geluk ben kuburan apa? Ongku ada itu bisa bang. Ajunan esto ka bini, ajunan esto ka anak senga. Coba takar makala pangistona aba ka Allah. Alako aki bini, alako aki anak. Keng bila ponde pak kebegina bajeng ambu pak. Ambu, Allahu Akbar, ambu. Sampian si apok pak ala koki anak, sampian si apok pak ben kau ala koki bini, ambugan mate pak, kau leben sampian bilopon mate, paling abid pak bolo, bidal oleh nalago na leben sampian, pencar oleh nalago na leben sampian, kau leben sampian si ala kopi tong polo 5 tahun, pak gemet dalam 2 bulan berak benana, tompes pah dekare na, paling ngantosnya ibu. Bilanya ibu bahe bagena ben kerte kerah bental lah. Letak posangan boleh ben jumpa junga. Kere maki bah letak lokolokan boleh aja monggo. Ada pas Pak. Kau kan sering motor, kau aja ke kiabul peto bila sare. Tak kermati dan ken rumah sakit berapa? Kau aja ke kiabul peto bila sare. Sangangare kiabul Allah maghfirlahu wedenengi ICU panika. Anak seesto santri seesto tak norok ke dalam tan tak bareng aki masuk ambukan geni ka pangisto pak
Kakapi badan si masuk ke ICU, makai tangki pangkat banyak tuh nyana ada. Bila gentang ning rumah sakit, tong setong ngasih tak nying lah dari abah pera Allah. Bini tak ada, laki tak ada, anak tak ada, tunya ada. Bila gentang ning rumah sakit, ning ICU. Bila kadungi pasangi selang elong, pak gentang BPJS ben si majar umum pada pak model lah. Persis, napa boleh ngerok bro, pangerok atau tukang copet ben kiai pada. Sehingga terakhir beni tado banyak yang tak bagi masuk ke dalam ambukan kini ke pangistona pera tak ada germate dan kan rumah sakit dimma bini ada dimma anak tak ada tong setong padang nih perasaan Allah dari sapora aben Allah kok menterikan isren aben Allah sehingga terakhir beda banyak yang nang luar norok reko enten arojak seperti luar. Iya reng sehat bener wah. Kan bah kena ben bik cobik. Ikan ni. Ikan ni papa bagus sih sampean ngibaca jajan entar gareng sakit. Mi kan tak jumbu si sakit. Ja. Si sereng nyet sinu guiri. Pada ben was kuas pah. Encet biasa ngare, biasa ala ko malarat, pah berak dung te dungan malolo. Dek tekun aku gengku ngerset nyeduk saya sakit tolos mate saya aja geri tolos lempole mulai napa wah saya beli yang sakit tengku saya mau sangka bental si sakit apa si beres tak si beres beli kayak ke rumah sakit bental je lopai bental siapa sih bental cereng si sakit rujut lebih bental di rumah sakit ben sorga kena arwah seberes suruh minta mau bental. Pikir adalah cobi kapiaki esto ka anak, cobi kapiaki esto ka bini. Napa boleh pas kau leben sampian epakala kalau ben pangisto na bini ben anak pangisto na abah ka Allah. Aduh are palang are bapak. Jadi itu baki ben Allah. Inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Sebagian bini ben anak mun tapalang titimo so na ben. Mun tapalang beun niat ka swarga keng bini na silang ngalangi para pan mangkat beda amal ceduk tepak gadu bolo bah bini ngentel capureng tandai ben si bini gentai ka sinuku pedang roh si saibu arojat aja ngamal rojat saya songotan bek marong songote ki merongo sebu roh can silake melias warga rele are melis warga nang kok ban-ban santai jawab nasi bini mon swarga kening belingkui bejengan mak cek belingkui bese mon swarga are kening ke beli jagalan de para are lah beli kalau ben ngaji apa mon swarga de cet beut pada ben panika anak ngibe ka neraka banyak bila kadung kala ka kaula sering mator nih ka kaula tak ngujak kolam renang ni kecuba enten keng anak apa mun kaula entar ke kolam renang ari timur renang kaula anak apa entar ke kolam renang pak mata dek laku cik eng letua cia songai lauan bede sompri launa bede keng bila kadung etaje anak tak bisa dan anak sidok ngodeun ki kelas 0 kecil aku lur si mandi ke kolam renang timur renang aku lur pak tangi 200.000 tanda cong are 200 patade pak mangkat ben pinter jalan sah enja tak mangkat ben pinter mangkat ben depan tak ning belah polan silahen ya terakipan ben pun kagapi keur mangkat magi kaula pak asarongan kaula tak cerita orang mangkat depak ke parkiran langsung bedereng nyapa assalamualaikum waalaikumsalam mbian arena ngajukeun arah pak nikah kolam renang gini dulu tahu lah anak apa kan tuh yang minta renang ya anak gen ngki masuk ke dalam jano depak ke dalam yelena ngale sini benih apa jano ngitem depak ke dalam jelas mereka majar karces kok lah lakuna sudu malam me tahu kan Allah ya dri are tu sana benda bisa gulu malaikat kau leh ni tak sanat kini ke masuk ke dalam tak sanat cek kini ke benih gula niat si masuk
Anak keng maksa gini ke masuk ya tak bisa saja. Pole anak bentak reklerekan, yo ense reklerekan ya. Bedi CCTV lah. Taning tempo lagi ke anak pak, tak bisa kan. Ayo ya langker onggai. Pakai padaki ke kantor. Dini ya lawan ya beda pakai padaki. Mun tak tahu si mula ngaji. Mun sampean tak ngerti si mula tajwid, tak ngerti si mula ngabojeng. Lah, cek paniro gaula ben sampean. Mun pah niro gaula ben sampean bojeng sal-sal anak re. Sal-sal orang mangken re ngabojeng tak pati ngangku je lah kata takram ada lah. Ada lah. Ika mah beda ngabojeng makin nunduk, cek tak ada. Tata kerama re ngabojeng Allahu Akbar. Mun parapan mancing madhab Syafi'i adep ka pasojudan. Malarat orang lah bojeng pada benda. Letak ngerti kagapi ka hukum. Ada malarat, adep ka ada sih banyak. Abu saki ka ada. Pananggelan ni sebut ya ada je. Hari kadang si majar kelacer pak. Allah, masya Allah tak lah tanggal 6 betina ya setia. Ingat pak gereng seberang jadi. Keng mun ngerti kata takrama na bojong, enten nunduk adep ka baba. Tak kau leben sampean khusyuk pani kata ning paksa. Khusyuk pani ka paparing Allah. Paparing Allah khusyuk pani ka. Ya, tata krama na boten beulekeun angkui. Mun pon pikiran lengaleleng tak itu mau koncok bungkelah. Nafsu ampun dirnya lah dir kaman kaman tak itu mau paburu nah. Boten beulekeun ngadep ka Allah patepak kata takrama nah. Sampai pada pertanyaan kejadian gula, binian terutama. Katinapa ho koma orang asolat ngangkui ruku atas bebeen? Ya apa? Mana bi Allahu Akbar tangali diri bebe tak betul. Mak repot hukum ben sampean. Aurat ni ke diri ada, diri budi, diri kanan, diri kacer, ben diri atas. Lal asfal mun diri bebe beni aurat. Mun diri bebe siapa sih tak tangali ya buk? Lagi Andri mun pahe congo diri bebe mudah kakapi pah. Harba jajat ongguan nih pah bojang kita selencak pada bender. Tade teh kerade pah bender yang main leker di bebe ni tengah lekapi pah. Aja renga bojang tak asa nolap aja. Mun ngerti kata takraman renga bojang normal magi ngakui ruku atas bebe. Cereng bini diri ada ibaga budi beni diri bebe ibaga atas. Allahu Akbar sadekep ada normal. Maka kita ngakui apa ya dalam? Ikeng makro wah. Aneka kan perlu jelas aki. Keng mun tade reng ngaji siapa sih acara Ahmad Tibi? Masa apa acara Ahmad Tibi? Sambian ngaji. Male bangki. Anak menikah male oning tata krama dengan bojeng. Cong. Mun aruku Allahu Akbar subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Pangabeusna mata adep ka soko jong, adep ka soko. Benih ngabesaki soko benih adep ka soko. Titi temu. Karena beda orang aruku pakun adep ka pasojudan. Allahu Akbar. Saya besaki soko. Soko din tibi, jeung ngabesaki soko na orang. Orang ngabejeng ri beda tukang teret ta bolan nah. Yang parlo bojeng ngabesaki soko na orang bola. Allah Akbar. Nangali ka pulang pola. Ya Allah, mak pulang pola tegar pespas pada benro ai kekeri apa namo ba. Beda orang tanya ke gula urusan atuting. Syahadu an la ilaha illallah. Pas aku li ngak dia. Atahanya ke gula. Kaula beda pertanyaan. Napa? Beremah ho koma orang mana tahiyat pas tonjun aku li pada ben manika. Bah. Mbian anak apa mak ipakuli mun tade parlon. Pebeni kaula nikah, kaula nang ale orang abejeng tonjun ipakuli. Sambi mbian mak abejeng ngebesaki tonjun orang re arapa. Mata din tibi be ya besaki. Karena ngalira, beremol karena ngali. Ya mata tanya ki ka orang todus ya tanya. Jadi bah tanya ki nyaman. Mon pon taoning ngajarna anak abajang taoning ngajarna anak ka farduna pasah taoning ngajarna anak beureum carana mandi beuna wudu si bener pakai langker pakai madrasah cek duan tuning Roma malai tak butuh pada ben kaula ben sampai mancer apangkina malam samangken panikah ongku kata rema deuk ka Gusti Allah abtina secara pribadi juga nyon seborang sesubung bata sepon ampon pokol setengah belu elah
Sagak ditoh pernah pasti bisa ya toraki ten kula nyon etih adi minan buru gak ada kula. Pun lah saya bareng nguning nyon izin telat dan kula pun panikah ben manter papangki boleh perpangkian selain silangkong sampurna sateja seteti hajat ben pona pak bisaos saya laksanaki malam semangken manter katarema dekat Gusti Allah Subhanahu wa taala. Sagak dintoh korang langkong nyon seborah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.